عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کے کلاس میں زبانوں کا گھر ہندوستان کے بارے میں پڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ بورڈ پہ نظر رکھیں، یہ کلاس 10th ہے۔ کلاس 10th، سبجیکٹ اردو، مضمون ہو گیا عنوان ہو گیا زبانوں کا گھر ہندوستان، یہ اس کا عنوان ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے اسی عنوان سے زبانوں کا گھر ہندوستان۔ ہندوستان کو زبانوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں متعدد زبانیں پائی جاتی ہیں، سینکڑوں اور اس سے بھی زیادہ سینکڑوں اور کہیں کہ ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں تو بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ ہندوستان بڑا ملک ہے اور بہت طرح کے لوگ یہاں آئے، بسے، آباد ہوئے اور اپنی اپنی بولیاں بولیں، اپنی اپنی زبانیں استعمال کیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں کے لوگ تھے ان لوگوں کی الگ بولیاں تھیں، جو پہاڑوں میں جنگلوں میں رہتے تھے ان کی الگ بولیاں، الگ زبان تھیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری زبانیں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے متعلق ہم لوگ تفصیل سے جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں جان لیں کہ مصنف نے جو زبانوں کا گھر ہندوستان کے عنوان سے کہانی بنائی ہے، وہ ان کے متعلق ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا جان لیں ہم۔ تو مصنف کا نام ہے سید احتشام حسین۔ سید احتشام حسین صاحب اس کے مصنف ہیں۔ انہوں نے اس کی تحریر کی ہے، زبانوں کا گھر ہندوستان کی، اور ان کے بارے میں ہم تھوڑا جان لیں کہ 1912 عیسوی میں اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ ماہل میں یہ پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1912 عیسوی میں۔ انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں کی حکومت چل رہی تھی ہندوستان میں، تو اس زمانے میں یہ پیدا ہوئے کہاں؟ اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ ماہل میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم وہیں انہوں نے حاصل کی۔ جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، جو پرائمری ایجوکیشن ہوتا ہے، وہ انہوں نے وہیں حاصل کی۔ حسب دستور، حسب رواج انہوں نے گھر پہ ہی بنیادی تعلیم حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو الہ آباد جانا پڑا، اور الہ آباد میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور پھر
प्रोफेसर हुए और जिंदगी के आखिरी अय्याम भी उन्होंने वहीं गुजारे और उनकी वफात भी वहीं हुई, इलाहाबाद ही में। तकरीबन 1972 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। तो गोया इस तरह से वो तकरीबन 60 साल की ज़िंदगी पाई उन्होंने, और इस 60 साल ज़िंदगी में उन्होंने अपनी सलाहियत में काफ़ी इजाफा किया, अपनी प्रोफेसरी भी जारी रखी और उसी के दौरान उन्होंने कई किताबें भी लिखी। अदब से उनको बड़ा रिश्ता था, बड़ा ताल्लुक़ था, लिहाजा उन्होंने वो नक्काद की हैसियत से जाने जाते हैं। वो मशहूर हुए नक्काद, तनकीद जो लिखते हैं, तनकीद पे जो तनकीदी किताबें जो लिखते हैं, तनकीद जो लिखते हैं, तनकीद कहते हैं कमेंट्स को लेके, मतलब कि आप किसी के बारे में लिख रहे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी, उसमें जिस शख्स पे आप कलम उठा रहे हैं उस शख्स के बारे में बिल्कुल साफ गोई से लिखने को तनकीद कहते हैं, जिसमें ज़रा भी मुबालगा न हो, ज़रा भी कोई मिक्सिंग न हो, बल्कि जो सलाहियत उस शख्स में है उस सलाहियत को उजागर करना। अगर उसमें अच्छी खूबियां हैं तो अच्छी खूबियों को भी खूबसूरत अंदाज में पेश करना, और कोई उसमें उस शख्स में खामी है या कोई कमी है तो उसको भी खूबसूरती से बयान कर देना, ये तनकीद निगारी कहलाती है। और वो तनकीद निगारी में इनको महारत हासिल थी, बल्कि सफ़े अव्वल के जो तनकीद निगार थे उनमें इनका नाम शुमार किया जाता है। जो आला दर्जा के जो नक्काद थे उस ज़माने के, उन नक्कादों में एक नाम इनका भी आता है, और इस तरह से नक्कादी में उन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की, काफ़ी अपना मुकाम बेहतर बनाया, और इस तरह से उन्होंने कई किताबें भी लिखी। उनकी जो तसानीफ़ हैं, उन तसानीफ़ में से चंद किताबों के नाम मैं बता देता हूँ। तनकीदी जायज़े, उनकी जो किताब है वो तनकीद पे ही उन्होंने किताब लिखी है कि तनकीदी जायज़े, यानी तनकीद कैसे की जाती है, किसी की खूबी और खामी, अच्छाई या बुराई को कैसे बयान किया जाता है, उससे मुतालिक इसमें तनकीदी जायज़े में उन्होंने तफसील से बयान किया। दूसरी है रवायत और बगावत। रवायत और बगावत दूसरी किताब है। फिर तीसरी अदब और समाज। अदब, लिटरेचर और समाज तो एक दूसरे को कैसे मुतासिर करता है। अदब और समाज में जो मुख्तलिफ तरह के रिवाज होते हैं वो किस तरह से अदब को मुतासिर करता है, और अदब किस तरह से समाज को मुतासिर करता है, उस पर बातें होंगी। फिर चौथी किताब है ज़ौक़ अदब और शऊर। ज़ौक़ माने होता है शौक़, अदब का शौक़, ज़ौक़ अदब माने अदब का शौक़, और शऊर मतलब अकल, तमीज़, समझ को शऊर कहते हैं। तो ज़ौक़ अदब और शऊर के नाम से फिर अफ़कार व मसाइल, फ़िक्र की जमा होती है अफ़कार, तो अफ़कार व मसाइल के नाम से, और एतबारे नज़र, इस तरह से 6 किताबों के यहाँ नाम दर्ज हैं जो उनकी शख्सियत में 4 चांद लगाती हैं। उनकी ये अहम किताबें हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का भी सफ़र किया, और उन्होंने सफ़र के दौरान जो उन्होंने तजर्बा किया, जो मुशाहिदा किया,
ان تجربات اور مشاہدات کو بھی انہوں نے سفر نامے میں پیش کیا ہے، اپنے سفر نامے میں لکھا۔ یوروپ اور امریکہ کا سفر کیا تھا تو ویسٹرن کلچر کو انہوں نے اپنے سفر نامے میں پیش کیا ہے، ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی، ان کی میں جو کمیاں ہیں ان کو بھی اجاگر کیا ہے۔